हेलो हेलो कि खबर आशा करिছো সকলোৰে ভাল আজি পিছে আমাৰ ক্লাছ আছিল ক্লাছ খতম হ'ল এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম মেবি চলি আছে তাকে চাবলৈ আহিছো অকলে অকলে ইতিমধ্যে হাজু আৰু আমাৰ মাজত আছে ৰয়েল স্কুল অফ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ বিষয়ববীয়া আমাৰ সন্মানীয় ডিন ছাৰ আছে লগতে আমাৰ অধ্যাপক ছাৰো আছে গতিকে এইখিনিতে আমি উই উড লাইক টু request you both to taste what they have cooked, what they have prepared, and give the judgment. I know it's difficult because it's your own department, but still it's a humble request because we as a commoner, amar to sob khai bhal lagibo khaido ekdom mane khatan, kintu here I feel this has to be tasted very minutely, you know. Judged very minutely because both of them are experts, both the parties are experts. It will be pretty difficult for us to judge who is the best. Amar hoine noha hero ki nichcha telok baga baga itimodhe satro satri aru kikise tar pra gurur pra yes ami judge korile dui mohor majot beginner moron hobo gotike bisarar bhar daitto arpon kora hol baido apuni ahok apunar department